सर्वप्रथमे मो प्रभु जीशु को धन्यवाद दिए ए सुंदर समय ए सुंदर अवकाश परमेश्वर आम मान देले जीवित मान मध्य नाम स्थान देले तांकर गौरव करने तांकर महिमा करने आवास प्रांगण रे आमे आसी तांको धन्यवाद स्तुति अर्पण करने प्रभु आम मान ए सौभाग्य लगी प्रभु जीशु को आमे धन्यवाद स्तुति अर्पण करने बाध्य होइछु। ता संगे संगे उपस्थित होइतिबा प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुमय नाम रे ख्रीष्टीय नमस्कार प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करुछि। प्रिय प्रभुंक लोक माने ए शेष दिन मानक मध्यरे ए अंतिम दिन मानक मध्यरे आमे वास करुतिबा बेले आम मानक सदा प्रभुंक वाक्य आवश्यकता रहिछि। परमेश्वरंक वाक्य मनुष्य को परिवर्तन करिवो, ईश्वरंकर वाक्य मनुष्यर स्थितिगति को बदलाइबो, परमेश्वरंकर वाक्य मनुष्यर हृदय को बदलाइबो। आमेन हालेलुया। जेतेबेले आमे ईश्वरंकर वाक्य निकट को आसीबा, प्रभुंकर वाक्य को पालन करिबा आरंभ करिबा, प्रभुंकर वाक्य को आमे ग्रहण करिबा रिसीव करिबा आरंभ करिबा, प्रभुंकर महिमा परमेश्वरंकर आशीर्वाद को परमेश्वरंकर कार्य को आम मानक जीवन रे आमे देखि परिबा। प्रिय प्रभुंक लोक माने आसंतु आमे ईश्वरंकर वाक्य जागृतर सहित शुणिबा। मु आपण मानक समस्त को अनुरोध करूछि, वाक्य चालिला बेलको वाक्य कहिला बेलको आपण माने दया करी इयाडे सियाडे हेबे नाय, अन्य मनस्क अन्य चिंता करिवे नाय, ध्यानर सहित प्रभुंकर वाक्य शुणंतु। निश्चय प्रभुंक कार्य आपण मानक जीवन रे आपण माने देखि परिबे। देखंतु बाइबल रे लिखा जाइछि माथि लिखित सुसमाचार 28 अध्याय 18 पद आज हमर ध्यान अंश निमंते आमे पठन करि जिबा। माथि लिखित सुसमाचार 28 अध्याय 18 पद आमे पठन करि जिबा। पुणी जीशु से मानक निकट को आसी आलाप करी कहिले, स्वर्ग और पृथ्वीर समस्त अधिकार मते प्रदत्त होइछि। हालेलुया। प्रभुंक महान नाम को धन्यवाद हो। प्रिय प्रभुंक लोक माने ए जगह स्वयं प्रभु जीशु अपना शिष्य मानन को कहउछंती, जेतेबेले परमेश्वर प्रभु जीशु धरापृष्टि रे रही से जेतेबेले स्वर्ग आरोहण हेबा पूर्वरु परमेश्वर ए कथा कहउछंती जे स्वर्गर एवं पृथ्वीर सर्व अधिकार सकल अधिकार पिता मते देई अछंती, पिता मते अनुग्रह करी अछंती, पिता मते प्रदत्त करी अछंती बोली ए जगह रे प्रभु जीशु कहूथिबा आमे देखिबा को पाउछु। हां प्रिय माने प्रभु जीशुंक ठारे अधिकार रहिथिला, प्रभु जीशुंक ठारे अधिकार रही अछि। को अधिकार? तूफान को बंद करिबा अधिकार, रोगी को सुस्थ करिबा अधिकार। तांकर गुटे आदेश रे रोगी माने सुस्थ हो जाउथिले, तांकर गुटे आदेश रे तूफान बंद हो जाउथिला, तांकर गुटे आदेश रे मृत्यु होइतिबा लाजर उठिला कबररु, तांकर गुटे आदेश रे कुष्ठी रोग ग्रस्त लोक माने लेप्रोसी लोक माने सुस्थता पाइले, अंध लोक माने देखिले, तांकर गुटे धमक गुटे आदेश रे भूत माने तरह रही चली गले, भूत मानरु मुक्त पाइले। तांकर आदेश तांकरी ठारे थिबा से अधिकार शक्ति द्वारा प्रभु महत महत कार्य कले, आश्चर्य कार्य कले, कारण तांको ठारे अधिकार रही अछि। आमेन। प्रिय प्रभुंक लोक माने परमेश्वरंक पाखरे जो अधिकार रही अछि से अधिकार रे प्रभु आश्चर्य आश्चर्य महत कार्य से करिले एवं करूछंती मध्य। किंतु प्रिय प्रभुंक लोक माने केवल रोगी को सुस्थ करिबा, मोला लोक को उठाइबा, दरिद्र लोक माननको साहाय्य करिबा, भोकिला लोक माननको आहार जोगाइबा, अंध लोक को चक्षु प्रदान करिबा बा दुर्बलतार थिबा लोक माननको बल प्रदान करिबा केवल तहिरे रही जाय नै, किंतु सदा प्रभुंकर अधिकार जो पिता परमेश्वर प्रदत्त करि अछंती, जो परमेश्वर पुत्र प्रभु जीशु को देई अछंती, से अधिकार रहस्य बाइबल रे आमे देखिले प्रभु जीशुंकर शिष्य माननक मध्य रे किछि शिष्य सेहा जानिले। ताहा कहिबा पूर्वरु मु आपण माननक जणाई देबा पई इच्छा करू अछि, केवल एई सब आश्चर्य महत् कार्य करिबा अधिकार ही नाही, किंतु आउ गोटे विषय अधिकार रहिथिला। से अधिकार रे से कोन करंती माने यूहन्ना लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 22 पद आमे पढिबा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 23 पद। पुणी पिता मध्य
କାହାରି ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ପିତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାଦର କରନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସମାଦର କରିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ଏ କଥା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে পুত্রଙ୍କୁ সমস্ত বিচার করিবা পাই পুনি প্রভু যীশুଙ୍କୁ কোন দেইছন্তি? অধিকার দেইছন্তি। মানে এবে সদাপ্রভুଙ୍କୁ থিবা অধিকার দ্বারা কেবল সুস্থতা, আশ্চর্য কার্য, মলা লোকକୁ উঠাইবা, পানিরে চালিবা, কেবল এই মহৎ কার্যরে হি রহি যাই নান্তি, কিন্তু পরমেশ্বরଙ୍କର অধিকাରରେ সকল মানব জাতিକୁ সে বিচাରରେ আনি পারিবে, বিচার মধ্য করি পারিবে। কারণ তাঙ্ক ঠারে থিবা অধিকার তাঙ্কু বিচারপতি ভাবরে, বিচারকর্তা ভাবরে ঠিয়া করিয়েছে। আমেন। প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে প্রভু যীশু সে কৃপাবান পরমেশ্বর, প্রভু যীশু সে দয়াবান পরমেশ্বর, প্রভু যীশু সে প্রেমশীল পরমেশ্বর। হ্যাঁ, সে প্রেম করନ୍ତି, সে দয়া দেখাନ୍ତି, সে কৃপা করନ୍ତି, সে অনুগ্রহ করନ୍ତି, সত কথা। কিন্তু হ্যালো, পরমেশ্বর বিচার মধ্য করନ୍ତି, পরমেশ্বর দণ্ড মধ্য দিয়ନ୍ତି, পরমেশ্বর শাসন মধ্য করନ୍ତି। কেবল ওয়ান সাইড ফেস আপন দেখিছ, সেহা নিরাট সত কথা, কিন্তু পরমেশ্বর বিচারকর্তা মধ্য এহা আপন জানি রাখিবাকু পড়িব। ইয়েস, প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে যদি আমি দেখিবা এই রহস্য, এই কথা তাঙ্ক সহিত রহিবা, তাঙ্করি শিষ্য মানে ভাল ভাବରେ জানিলে, প্রভু যীশুঙ্কর শিষ্য মানଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ প্রধান শিষ্য বা বহুত ক্লোজ রহিଥିବା শিষ্য কিଏ মানে অছন্তি, মানে ଆମେ କହିପାରିବା ପିତର, ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ଆମେ ନେବା। କାରଣ ପିତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅତି କରୀବ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେଇ ପିତର ଏଇ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଅଧିକାରକୁ ପିତର ଜାଣିପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରେ କୋଉ ଅଧିକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରରେ ଏଇଭଳି କହୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। প্রথম পিতর 4 অধ্যায়ের 17 পদ পড়ন্তু। কারণ ঈশ্বরଙ୍କ গৃহ ঠারু আরম্ভ করি বিচার করিবা সময় উপস্থিত, আউ যদি প্রথমরে আম্ভ মানଙ୍କ ঠারু আরম্ভ হুয়ে, তেবে যেও মানে ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନାଜ୍ଞାବହ ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଦଶା ହେବା କ'ଣ ନ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପିତର ଏଇ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଅଛନ୍ତି, ପିତର ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି, ପିତର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସତର୍କ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଅଛନ୍ତି যে ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦୟା କଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ବିଚାର କୋଉଠି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜାଣିଛ? କାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜାଣିଛ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆରାଧନା ମେ ଛୁଟକାରା, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा। हाँ, ख्रीष्टीय जीवन सुना परी जीवन हीरा परी जलुथिब। गाउथिबा मंडली मानक मध्यरु ही, उपासना करुथिबा मंडली मानक मध्यरु ही, प्रार्थना करुथिबा मंडली मानक मध्यरु ही, प्रभुଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରିବା ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ତାଙ୍କରି ବିଚାର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ବିଚାର ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ବିଚାର ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେଇଟା ହିଁ ପିତର ଏଇ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଲୋକ,
वाक्य को जमा न जानिबा लोक मानकर परिस्थिति को प्रकार हेबाकु जाउअछि आमे चिंता करिबा बोली। प्रिय प्रभुंक लोक माने यस केवल ताहा नुह एबे प्रेरित मानक मध्य शेष प्रेरित किए प्रेरित मानक मध्य लास्ट प्रेरित किए अछंती माने प्रेरित पाउलंकर नाम आमे नेबा। प्रेरित पाउल शिष्य मानक मध्य बा प्रेरित मानक मध्य शेष व्यक्ति शेष प्रेरित किए माने भक्त पाउल। प्रिय प्रभुंक लोक माने पाउल जेतेबेले एथेंस रे जाई अछंती एथेंस नगर रे जाई अछंती से एथेंस रे कोन हला जानि छंती अनेक से एथेंस को से देखुथिबा बेले को गुटे गुटे देवता को गुटे गुटे मंदिर निर्माण करा जाईछि गुटे गुटे मंदिर तैयारी करा जाईछि आउ से मंदिर गुड़ाक से देवता गुड़ाक देखी 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 से जाउथिबा बेले गुटे मंदिर एई भली देखिले जे से मंदिर मध्य एई भली लिखा जाईछि जो परमेश्वर की अदृश्य जो परमेश्वरंकर की नाम नाही जो परमेश्वरन को आमे जानि नाउ सेई परमेश्वरंकर गृह सेई परमेश्वरंकर मंदिर एहा बोली कि से जगह मेंशन करा जाइथिबा बेले भक्त पाउल से जगह ठिया ही कहिले जो मंदिर रे लिखा जाइछि जे अदृश्य परमेश्वरन को मंदिर बोली से अदृश्य परमेश्वरन को जार नाम आपण माने जानि नांती से परमेश्वरन को जणाइबा निमंते मु आपण मानक मध्य रे आसी अछि से परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटंते से प्रभु यीशु मनुष्यर पाप निमंते 2000 वर्ष पूर्वे ए जगत मध्य रे आसिले से प्रभु यीशु से सकल मानव जातिर पाप मोर्चन काल्वरी क्रूस रे अपना बहुमूल्य रक्त को झराए से आम मानक पाप को मोर्चन कले प्रभु यीशु आम मानक निमंते काल्वरी क्रूस रे बलिदान हेले एवं से मृत्यु है कबर प्राप्त हेले से 3 दिन परे से कबर रु उठिले आ जो माने तांको ठारे विश्वास करंती सेई माने मध्य कोन हेबे कबर रु उठिबे बोली पाउल घोषणा करूथिबा बेले भक्त पाउल कहूथिबा बेले से जगह रे कोन हैला जानि छंती प्रेरित 17 अध्याय काढिबा प्रेरित 17 अध्याय रो 31 पद पढंतु। कारण जेउ दिन से अपना निरूपित व्यक्ति द्वारा धार्मिकतार जगतर विचार करिवे एई भली गुटे दिन स्थिर करी अछंती आउ तांको मृत्यु मानक मध्यरु उत्थापन करी ए विषय रे समस्तंक निकट रे प्रमाण दे अछंती। प्रभु को महान नाम को धन्यवाद हो। ए जगह रे प्रेरित पाउल मध्य विचार र कथा कहू अछंती जे परमेश्वर गुटे दिन विचार करिवे से विचार करता अटंती एवं तांक पुनरुत्थान र विषय रे जेतेबेले भक्त पाउल से जगह रे प्रचार करूचंती लोक मानक रेस्पॉन्स कोन जानि चंती लोक माने कोन कहउचंती जानि चंती तार तळे पडिबा मृत मानकर पुनरुत्थान कथा शुणी कई परिहास करने को लगिले पुणी देखंतु आउ कही कहिले हाँ शुणिबा देखंतु लोक माने जेतेबेले प्रेरित पाउल प्रभु यीशुकर पुनरुत्थान विषय रे जेतेबेले प्रकाश करूचंती जणाउचंती लोक माने कोन कले बोली अछि पुणी परिहास कले परिहास करवाटा माने कोन जानि चंती याड देखंतु ये कोटी पुनरुत्थान विषय रे कहूची मला लोक पुणी आउरी उठिबो करवाटा बुझी पारचंती ए पुणी प्रभु यीशुकर विषय रे कहूची आर यीशु पुणी मरी कि उठले यीशु पुणी विचार करिवे एटा होची थट्टा करवाटा एटा होची परिहास करवाटा। प्रिय प्रभु लोक माने विचार प्रचार शुणिले प्रभु यीशुंकर द्वितीय आगमन विषय शुणिले प्रभु यीशुंकर कथा शुणिले मन परिवर्तन कर बोली कथा शुणिले अनेक लोक आज मंडली मध्य परिहास करुथिबा दल मध्य भारीचंते ए पुणी प्रभु यीशु आसबे 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 कहूँ सान बेलू शुणुचु आज्ञा आम कथा किए आसबे किछि ना ए मद खा से सबू चुचा कथा से सबू बेकार कथा हाँ
ଅନେକ ଲୋକ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଥଟ୍ଟା ମଜାକରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে প্রভু যদি যাহা করিব বলি কহিছন্তি, পরমেশ্বরঙ্কর বাক্যর যদি কিছু লেখা যাইছি মানে সেহা নিশ্চয় সফল ହେବ, বিফল ହେବ নাই। কারণ বাইবেল পুস্তকরে লেখা যাইছি, মার্ক লিখিত সুসমাচার 13 অধ্যায়ের 31 পদ পড়ন্তু। এই জায়গায় লেখা যাইছি, হ্যাঁ, মার্ক 13:31, আকাশ আর পৃথিবী লোপ পাইব, মাত্র মোর বাক্য সমূহ লোপ পাইব নাই। হালেলুয়া। আকাশ লোপ পাইপারে, পৃথিবী লোপ হয়ে যাইপারে প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে, কিন্তু ঈশ্বরঙ্কর বাক্য তদাপি লোপ ହେବ নাই। প্রভুঙ্কর বাক্য লোপ পাইব নাই। কেবল তাহা নুহ, মাথিউ লিখিত সুসমাচার 5 অধ্যায়ে লেখা যাইছি 18 পদ পড়ন্তু। কারণ মু তুম্ভমানଙ୍କୁ সত্য কহুଅছি, যে পর্যন্ত আকাশ পৃথিবী লোপ ন পাইব, সে পর্যন্ত সমস্ত ন ঘটিবা যায়, ব্যবস্থারু এক মাত্রা কি বিন্দু কৌশি প্রকার লোপ পাইব না। ইটি গোটে মাত্রা কি গোটে বিন্দু আপন কোন করি পারিবে নাই, লোপ করি পারিবে নাই। প্রভুঙ্কর বাক্যর অলগা করি পারিবে নাই, কারণ পরমেশ্বরঙ্কর বাক্য সত্য অটে। আর পরমেশ্বর যদি কহি অছন্তি, প্রভুঙ্ক মুখ নির্গত বাক্য সত্য এবং সফল মধ্য নিশ্চয় হব। হালেলুয়া। প্রিয় প্রভুঙ্ক লোক মানে, ইয়েস, প্রভু যদি কহিছন্তি আমি বিচার করিবা মানে সেই বিচার দিন অছি। প্রভু যদি কহুছন্তি যে আমি মনুষ্যকু বিচার করিবা, তার কর্ম অনুসারে প্রতিফল দেবা মানে নিশ্চয় সেই দিন আসুଅছি। প্রভুঙ্কর বাক্যକୁ অলগা আমি করি পারিবা নাই। প্রভুঙ্কর বাক্য সত্য নুহে। যদি আমি দেখিবা পুরাতন নিয়মরে নোহাঙ্ক সমୟରେ প্রিয় মানে, যেতବେଳେ নোহাঙ্ক সমୟରେ পাপ বঢ়িলা, পাপ বৃদ্ধি পাউଥିଲା, পাপরে লোক মানে মায়া হয়ে যাইଥିଲେ, পাপরে মাতি ଥିଲେ, সেই সমୟରେ নোহাঙ্কু পরমেশ্বর কোণ কইলে জানিছন্তি? সেই লোকমানଙ୍କୁ যাই কুহ, কোণ বলি কুহ, জাগ্রত হুও, পরিবর্তন হুও, সচেতন হুও। যদি তুমি পরিবর্তন যদি হেব নাই, তুমମାନଙ୍କ উপরে ভয়ঙ্কর পরমেশ্বরঙ্কর ক্রোধ আসিব, বিনাশ হেবা ছড়া কিছু নাই। বারম্বার নোহাঙ্কু কହୁଥିଲେ এবং নোহা ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ যাই ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଦେଖିବା 6 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଇଛି, ପଢନ୍ତୁ। ତହୁ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ଗୋଚରରେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀର अंतिम काल उपस्थित है, जेहेतु सेमानंक द्वारा पृथ्वी दरात्म रे परिपूर्ण होई अछि, पुणी देख आम्हे पृथ्वी सहित, देखंतु पृथ्वी सहित पुणी सेमानंकु कोन करिबा, विनष्ट करिबा। प्रिय प्रभुंक लोक माने नोहांकु कहले आमी सेमानंकु विनष्ट करिबा पई जाउअछु, सेमाने हमर कथा सुनिले नाही, सेमाने पाप रे बढिले, पाप करिबाकु लागिले, मते भय कले नाही, मोर बसीभूत हेले नाही, सेमानंको उपरे मोर क्रोध आसुअछि, सेमानंको पृथ्वीर सहित सेमानंको मध्य आमे कोन करि देबा, विनाश करि देबा। प्रिय प्रभुंक लोक माने जेतेबेले नोहांकु परमेश्वर कहिले ए कथा एटा ही विचार विनाश करिबा, विचार रे लोक मानंकु जेतेबेले आनिले प्रिय माने, एबे सेई बळी ही परमेश्वर कले बोली पवित्र बाइबल रे आमे देखिबाकू पाउअछु। नोहांक समय रे लोक माने केमती पाप करूथिले, कोन करूथिले, आमे जदि देखिबा से 6 अध्याय रो 2 पद टिके पढिबा। सेतेबेले परमेश्वरंकर पुत्रगण
मनुष्य मानकर कन्यागणकर रूपवती को देखि से माने जो मानू पसंद कले पुणी से समस्तंक मध्यरु विवाह करने को लगिले। माने ए मानकर स्वभाव देखंतु रूपवती सुंदर ब्यूटीफुल वुमेन मान को देखी से माने जेमती भी थांतु जू लोक ही थांतु से माने प्रभु को जानतु न जानतु देखी कि आई लव यू कही कि मु तते भल पाउची मु तते भल पाउची बोली कि तांको धरी कि पळैबाटा का विवाह करबाटा का जाको पसंद हला ताको विवाह सबुठारु आदरणीय हो बोली पवित्र बाइबल रे लिखा जाइछि। किंतु एई लोक माने परमेश्वर जोटा कि आदरणीय भाव रे रखिचंती से व्यवस्था ऊपर ही माडो मारिले, से व्यवस्था को ही से माने लंघन कले, से व्यवस्था को ही पासरी गले। प्रिय प्रभुंक लोक माने आज अनेक लोक विवाह माने खेल घर भावुचंती मते पसंद लागला मते इच्छा लागला मु विवाह जीवी माँ बापा को पसंद अच्छी ना नहीं मंडली पालक को पसंद अच्छी ना नहीं मंडली लोक मान को पसंद अच्छी ना नहीं ए सब देखा देखी ना बापा मुई से झील को भल पाउची से झील नहेले मु मरी जीवी माँ से पुओ को मु भल पाउची से पुओ नहेले मरी जीवी भल पाप है कि मैरेज हो गले मैरेज होला पर कौन करूचंती माने गोटे मास हाथ धरा धरी हेले गोटे वर्ष हाथ धरा धरी हेले लास्ट को कौन हेले मारा मारी होउचंती खाली माडगळ केते दुखर विषय से दिन मध्य एई भली ए लोक माने इच्छा पाइला झियो को इच्छा पाइला पुओ को विवाह करुथिबा बेले से माने विवाहर व्यवस्था को नष्ट करुथिला बेले प्रिय प्रभु लोक माने प्रभु ए लोक मान को देखि दुख कले केवल ताहा नुह किंतु से 6 अध्याय 5 पद जदि आमे पढ़िबा हाँ अनंतर सदाप्रभु देखिले जे देखंतु पृथ्वी रे मनुष्यर दुष्टता अति बड़ अंतकरणर भावनार प्रत्येक कल्पना अविरत मंद मात्र माने से मानकर कल्पना से मानकर भावना से मानकर अंतर से मानकर हृदय कौन हो जाइछि पणी मंदतारे परिपूर्ण हो जाइछि। प्रिय भाई बिंछणा चढ़ले कौन भावुच बिंछड़ा चढ़ले खटरे सज्जारे जाइकी कौन देखुच सज्जारे जाइकी कौन तुमर भावना आसुची काकु इमेजिन करूछ प्रिय भौणी सज्जारे जाइकी काकु इमेजिन करूछ काकु आपण मने पकाउछ कौन मने पकाउछ आज युवा युवती मानकर कल्पना युवा युवती मानकर थॉट्स युवा युवती मानकर भावना आज अपवित्र हो जाउछि असुचि हो जाउछि केते दुखर विषय से दिन नहांक समय मध्य सही भली हृदय असुचि हो गला हृदय मंदतारे पूर्ण हो गला। प्रिय प्रभुंक लोक माने केते दुखर विषय दुष्टता बढ़ी गला मंदता बढ़ी गला अबाध्य हेबाकु लागिले कथा मानिले नाही केवल ताहा नुह जदि आमे देखिबा 12 पद टिके पढ़िबा 6 अध्याय 12 पद देखंतु सदा प्रभु पृथ्वी रे दृष्टिपात करी देखिले जे से माने कोन हो जाइछंती पुणी भ्रष्ट हो जाइछंती हां पृथ्वीस्थ समस्त प्राणी बाह भ्रष्टाचारी हो गले बा केते दुखर विषय प्रभु देखिले ए लोक माननकु ए लोक माने भ्रष्टाचारी हो गले दुष्टतारे परिपूर्ण हो गले। प्रिय प्रभुंक लोक माने भयंकर परिस्थिति आपण जानिचंती नोहा एक कथा पितर मध्य तांकर पत्र रे मेंशन करूचंती कोन जानिचंती द्वितीय पितर काढिबा द्वितीय पितर 2 अध्याय 5 पद पढिबा से पुरातन जगत को मध्य छाड़िले नाही
ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନହଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ 7 ଜଣ ସହିତ ରକ୍ଷା କରି ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଘଟାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏବେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନହ ବୋଲି ଏ ଜାଗାରେ କହିଲେ, ମାନେ ନହ ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନହ ଆଉ ନହଙ୍କର ପରିବାର। ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭୟଙ୍କର ଉଗ୍ରତା ଠାରୁ, ଜଳ ପ୍ଲବନ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନହଙ୍କ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆକାଶରୁ ପାଣି ଆସୁନଥିଲା, ଆକାଶରୁ ସେମାନେ ପାଣି ଆସୁନଥିଲା। କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଯିବା 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେମାନେ କେମିତି ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ନ ଆସିଲେ, ଯଦି ବର୍ଷା ହଉନାହିଁ, ବର୍ଷା ନ ହେଲେ କେମିତି ଚାଷ କରୁଥିଲେ? ପଢିବା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପୃଥିବୀର ଏକ ମାନେ ଭୂମିର ଏକ କୁହୁଡ଼ି ଉଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭୂମିରେ ଜଳ ସିଞ୍ଚିଲା। ମାନେ ଉପର ଆଡରୁ ପାଣି ଆସୁନଥିଲା, ତଳ ଆଡରୁ କୁହୁଡ଼ିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ପୁଣି ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିଲେ, ଜଳ ଆସୁଥିଲେ, ସେଇ ଜଳରେ ଏମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଉପର ଆଡରୁ ପାଣି ଆସିବାଟା କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଟୁପା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା, ଡ୍ରପ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ି ପାଣି ଆସିଲା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଆଉ ଟିକେ ବର୍ଷା ଆଇଲା ବେଳକୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ତିନ୍ତୁଆ ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ଆହୁରି ଟିକେ ପାଦରୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଆଣ୍ଠୁ ଟିକେ ପାଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଖେଳିବା ବୋଲିକି ମୁହଁ ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଲେ, ସେଠି ଖେଳିଲେ, ମଜା କଲେ। ସେଇ ପାଣି ହିଁ ଆଣ୍ଠୁରୁ ଉପରକୁ ଆସିଲା, ଉପରକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଘରରୁ କିଏ ବାହାର ନାହିଁ ବୋଲିକି କହିଲେ। ସେଇ ପାଣି ହିଁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲା, ଘର ମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଘଟୁଅଛି, କୋଉଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଦୁଃଖ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେ ସମୟରେ ନୋହା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର, ନୋହାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ନୌକା ତିଆରି କର, ସେଇ ନୌକାରେ ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ପରିବାରଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ପରିବାରଙ୍କୁ, ନୋହାଙ୍କୁ ସେଇ ନୌକାରେ, ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ସେଇ ନୌକାରେ ପକେଇଲା ପରେ, ସେଇ ନୌକାର କବାଟକୁ, ଦ୍ୱାରକୁ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ ପଢିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱାର ପୁଣି କ'ଣ କଲେ? ବନ୍ଦ କଲେ। ଏବେ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ନୋହ ବାପା, ନୋହ ବାପା, ନୋହ ମାମୁଁ, ନୋହ ମାମୁଁ, ନୋହ ଯା, ନୋହ ଯା, ନୋହ କାକା, ନୋହ କାକା, ବଡ଼ ବାପା ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଲା ପରି ଅଛୁ, ଆମେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ବୋଲେ। ଏବେ ନୋହ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ବାବୁ, ଏ ଝିଅ, ଏ ପିଲା, ए कबाट को खोलवा पाई कबाट मु देई नाही किंतु सदाप्रभु ए कबाट को बंद करिसंती। ए कबाट आउ खोली हेबो नाही, ए द्वार आउ खोली हेबो नाही। जेते बेले समय थिला, जेते बेले टाइम थिला, से समय रे मु आपण मानन को कहउथिली के सुनिलो नाही। एबे मु किछि करि परिबी नाही, आउ द्वार खोली परिबी नाही, मरबा छडा आउ उपाय नाही, उपाय नाही। प्रिय प्रभु को लोक माने चित्कार करूछन्ते, पार्टी करूछन्ते, हेल्प 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 बोली कांदु अछन्ते, किंतु रक्षा पाई पारिले नाही। आज समय प्रभु आपन को देउ अछन्ते, समय आपन को परमेश्वर देउ अछन्ते। मो परि अनेक प्रभुंकर दास माने ईश्वरन को